बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे, आप ठीक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब से रात गए सो नहीं सका। जनाब मुशाहिदुल्लाह खान, उनका इंतकाल, दुनिया से चले जाना, एक मजबूत और तवाना आवाज़ का ख़त्म हो जाना। हाँ, रिकॉर्ड की सूरत में चीज़ें रहेंगी और यूट्यूब ने और दीगर जो मीडिया तरीके हैं तशहीर के, पहुंचाने के, सुनाने के और दिखाने के, उस पर रह जाएगा बहुत कुछ। इसी तरह कुछ दिनों से पूरी कौम मग़मूम थी एक ऐसे लेवल पे जिसमें सारे ही शामिल थे, जिसमें पीटीआई, जिसमें नून लीग, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें जेयूआई, जिसमें जमात इस्लामी, एमकेएम, एएनपी और दीगर जो जमातें हैं बलूचिस्तान से और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, इनसे बिल्कुल हट के और कता ताल्लुक़ किसके के सियासी नज़रियात किसके क्या हैं और मुल्क में क्या मैदान लगा हुआ है और किस तरफ हम जा रहे हैं, उससे हट के बात बुलंदियों की थी, बात रिफ़तों की थी। और जो लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के वो इलाके जिनमें गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, केपीके है, वैसे तो मैदानी इलाके, सहराई इलाके, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि 3S पाकिस्तान में है, जिसके पास सिंगल S भी है, S, जिसके पास स्नो है वो बहुत अपने टूरिज़्म को फ़रोग़ देता है, जिसके पास 2S है, डबल S, स्नो है, सी है, समंदर है, ट्रिपल S में आता है। और फिर थर्ड वन S, सैंड, सहरा। और अल्लाह ने ये तीनों S जो है वो ट्रिपल S सिस्टर्स हुआ करती थी, गाने गाती थी पहले पीटीवी पे, लेकिन ट्रिपल S की ये भी एक इंटरनेशनली ये उसको समझने के लिए भी ये कहा जाता है कि ट्रिपल S, स्नो, सैंड एंड सी। पाकिस्तान में बुलंदो बाला चोटियाँ, दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं 30, 25, 14, उनमें 7 से 8 पाकिस्तान में हैं। जो लोग उधर जाते हैं वो देखते हैं नांगा पर्वत, जिसके अंदर कब्रिस्तान है उसको सर करने के लिए सर उठाने वालों का, और जिसके अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो बुलंदी की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर बुलंदी से वो इतनी बुलंद हो गई कि उन्होंने अपने किसी भी काम के अंदर अपनी जान की भी परवाह नहीं। वो हमारे जवान भी हैं जो सियाचिन और दीगर ग्लेशियर्स पे खड़े हैं, वो मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ कि बहुत से जवान अब भी उनके हिस्से कट जाते हैं जब वो वहाँ पे मुल्की दिफा के लिए अपनी जान के नजराने भी पेश कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो मुहिम जोई है, ये जो सर करना है, अली सदपारा 26 फरवरी 2016 को उसने वो नांगा पर्वत सर करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया जो किसी भी ऑक्सीजन के हवाले से सिलेंडर या किसी भी ऐसी चीज़ से, वो जो लबरेज नहीं थे उस दिन वो सारी चीज़ें उनके पास नहीं थी। उन्होंने -52 उसके अंदर जब आंधी और तूफान था नांगा पर्वत पे, उसको सर किया। और उससे पहले आपको पता है कि नांगा पर्वत को सर करने के हवाले से 1934 में, 38 में, 37 में, ये 36 में, 1933, 34, 36, 37, 38, 1885 या 95 में जिसने इसको सर किया था, वो जो कोह पैमात है उनके भी 34 में कुछ लोग 4 के करीब पोटर समेत वो वहीं उनका कब्रिस्तान बन गया। और एक वाक़या तो हैरान कुन है, वो मर्कल है नाम शायद, वो जब कोह पैमा जब पहुँचे हैं नांगा पर्वत को सर करने के लिए, चंद गाम रह गया था झंडा लहराना कि उन्होंने दुनिया की 8वीं या 9वीं शायद बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत, मुश्किल तरीन मुहिम जोई के हवाले से, उसमें वो शख्स देखता है जो फातेह है, जो चढ़ चुका है, जो पहुंच चुका है, वो वहां ये देखता है कि उससे 4 साल पहले जो 2 कोह पैमा थे उनकी लाशें वहां बुलंदी पे, चोटी पे पड़ी हैं और उसी तरह है बिल्कुल बर्फ में ताज़ा। उसने वो लम्हा आया, उसने देखा कि बुलंद तरीन चोटी, इस पे लाशें, उसका दिमाग घूमा और उसने वहां से वो भाग गया। उसने कहा मेरी तौबा, मैं नहीं जा सकता।
چشم تصور میں دیکھیے کہ دنیا میں جہاں کوئی نہ ہو وہ ہے، اللہ ہے، بلند و بالا چوٹیاں، عالمی ریکارڈ نام کرائے علی ستپارہ نے۔ آج اس کے بیٹے نے ساجد ستپارہ، جو خود مہم جو ہے اور جو اس کے نقش قدم پہ چلنے کا آج اعلان کر رہے تھے ساجد ستپارہ، انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد اب دنیا میں نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندیکھا کسی کا یہ تصور، یہ بہت بڑی بات ہے، اور کسی بیٹے کا اعلان کرنا، اس کی ماں، اس کی اپنے گھر میں علی ستپارہ کے اپنے سب لنک خونی رشتے، وہ کیا کہتے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا، پی ٹی وی پہ میں پروگرام جب کرتا تھا یا دیگر صحافتی اداروں کے ساتھ تھا، تو علی صاحب سے علی بھائی کہہ کے میں بات کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتے تھے وہ بڑا کہتے تھے یار یہ کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ شخص تھا جو پورٹر تھا، پھر جو گائیڈ تھا، اور وہ سامان اٹھا کے جاتا تھا، گائیڈ کرتا تھا کہ ادھر سے ادھر نکل جائیں، ادھر سے ادھر نکل جائیں۔ وہ پورٹر تھا، لیکن ہوا کیا، شوق کیسے آیا کہ وہ جو حرارت والے جوتے اور کیمپ، اور اس میں ایسی ایسی چیز جو کروڑوں روپے کی تھی، لاکھوں ڈالرز میں تھی، اور وہ اس کے پاس نہیں تھی، اس کو میسر نہیں تھی، لیکن جن کے ساتھ وہ پورٹر کے طور پہ، گائیڈ کے طور پہ بیس کیمپ تک جاتے تھے، جب وہ چیزیں چھوڑ دیتے تھے تو وہ چیزیں پہن کے اپنے شوق مزید پورے کرتے تھے۔ حکومتی لیول پہ کچھ نہیں ہوا تھا، بڑا دل دکھتا تھا۔ یہاں تک ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے، جب انہوں نے یہ ریکارڈ بنائے، وہ دنیا کے اور کئی ممالک کی چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں، کئی انعام ان کے نام ہیں اور کئی اعزازات ان کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ آج اس ہیرو جس نے اپنی جان قربان کی ہے، یا معجزہ ممکن ہے کہ ایک اور اینڈ پہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس طرح قبرستان ہے چائنیز بھی یادگار شہداء جسے کہا جاتا ہے، گلگت کے اندر بھی، اور جگہ جگہ گلگت میں بھی اور بلتستان کے اندر بھی، سکردو سائڈ پہ بھی، تو وہاں پہ ان کے لیے ایسا شایان شان کام ہونا چاہیے، چیز ہونی چاہیے جو پوری دنیا کی یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے، اور اس مشن کو کہ جو بلندیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معجزے جو ہیں ان کو دیکھنے کا ہے، اس میں مزید ہم آگے بڑھیں اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں ریاست کی سطح پہ، حکومت کی سطح پہ باقاعدہ طور پر۔ اور علی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، تمام جہان آپ کی مغفرت ہو، آپ زندہ ہے تو تب بھی